मो नाँ रिचा। मु मो बापा मांकर बड़ झियो। मोर गोटिए साण भाई अछि। मो बयस 23 वर्ष। मु देखिबा पाई बहुत सुंदर। देहर आकार 38 28 38। बड़ बड़ दूध, बड़ गांडी। मु बाहरकू बाहरिले टोका ठारू बुढ़ा पर्यंत मोते गिली पकाइबा भली चाहंती। मो बापा गोटिए बहुदेशीय कंपानी रे चाकिरी करन। आमे सहररे रहु। गाँरे दादा तांको परिवार सहित रहुथिले। दादांको पुअर बाहागर हेउथि। बापांको कंपानीर फाइनान्स डायरेक्टर आसिबाकू थिबारु बापा बाहागरकू जाई पारिबे नाही बोली कहि। बाहागरर गोटाए सप्ताह पूर्वरु जाई पहुंचिबा पाई दादा आसी बोउकू कहि जाइथि। सेथिपाई मा साणभाई की सांगरे नेई गाँकू बापांको खबर बुझिबा पाई मु रहि। बापांको कंपानीर फाइनान्स आसी फेरिजिबा परे बापा मोते सांगरे नेई गाँकू जिबा कथा हेला। सेदिन बापा ऑफिस चालीगल परे गरे मु एका थिली। बापा बहुत डेरीरे राति प्राय 10टारे ऑफिसरु बापा फेरिबा बेलकू वर्षा आरंभ होई जाइथिला। मु गरे एकुटिया बसी गुलाम अल्लींको गजल शुणुथिली। हठात जोररे कलिंग बेल बाजिला। मु जाई डोर खोलिली। बापा बेल बजाउथिले। से वर्षारे पूरा ओदा होई जाइथिले। तांको टळमळ अवस्था देखि मु बुझिगली से जोर ड्रंक करिछंती। निसारे तळुती। बहुत कष्टरे काहा गाड़ीरे से आसीथिले। मु तांको धरी घर भितरकू आनिली। से निसारे तळी तळी मो उपरे लदी होई चालुथिले। मु तांको बेडरूमकू नेईगली एवं तांकू बेड उपरे सुआई देली। तांको जोता खोलिदेली। कोट ओ प्यांत भी खोलिदेली। प्यांत तळे से बक्सर ता भितरु तांको मुसलिया बड़ बांड बारी होई ताकू देखी मो देह किपरि सिर सिर होई उठिला। से मनरे काम लाजसा जागी उठिला। मो हातटाकू नेई बापांको बांड उपरे रखिली। मो देहटा किपरि सितेई उठिली। किंतु मु मो मनकू संभाळिली एवं मो बिया उपरे हात रखी सेठारु बाहरी आसिली। मो रूमकू जाई ओदा होइथिबा पोशाककू खोली पूरा लंगड़ा होई पड़िली। ऐना आगरे ठिया होई मु मो उच्छुळा यौवनकू निरेखी देखिली। डोर पाखरे कण शब्द हेबा शुणी बुली पड़ी देखिली मो बापा डोर निकटरे छिड़ा होई मो लंगड़ा देहकू मेते देखी मुरुकी हसिले एवं भितरकू आसिले। से मोते मोते कुंढेई धरिले। मो देह सारा तांको नजर घुरेई कहिले, बेटी तू ठीक तो माँ परी हेइचु। सेही नाक, सेही रंग, सेही आकरर दूध एवं सेही परी बाळ भर्ती जंगसंधी। बेटी लंगड़ा देहरे तू बहुत सुंदरी दिसुचु। तू सबुबेले एमिति लंगड़ा। मु टिकिए लाजेई गली। बापा कहिले जदि लंगुड़ी झियमानंकर एक प्रतियोगिता हुए सेथिरे तू निश्चय एक नंबर हेबु। मु भितरे भितरे बहुत खुशी हेउथिली। हेले डर लागुथिला। बापांको मुसलिया बांड जेते बड़ आउ मोटा देखा जाउथिला। ताकू देखी मु मो मुंड तळकू करिदेली। बापा कहिले, बेटी तू डरणी, काहारी आगरे भी कहिबुणी। आजी मु तते सेही मजा देबी जाहा आजी पर्यंत तू भाबी नथिबु। मु एबे केमिति कहिबी जे से जाहा कहुछंती ताहा मु बहुत पूर्वरु भाबी। तापरे बापा मोते तांको कोळकू उठेई नेई बेड उपरे सुआई देले एवं मो दुई गोड़कू मेलेई मो सुनार फाटककू देखी हसीदेई कहिले, मु एबे फिता काटी सुनार गेट देई मो बेटीर को उद्घाटन करिबी। समस्ते देख। एहा कही तांको मुसलिया लंबा बांडकू मो बिया फाट मुहरे लगाई दाबिले। जंत्रणारे मु चित्कार करी उठिली, बापा मरीजिबी। एते बड़ आउ एते मोटा बांड तमे पुरौच। मु तमर झियो बोली तमे टिकिए बापा कहिले, ठीक अछि बेटी। तापरे बापा धीरे धीरे तांको मोटा ओ लंबा बांडकू मो बिया भितरकू पुरेइले। किछि समय परे जंत्रणा टिकिए कमिगला एवं मोते मजा लागिला। बापा धीरे धरे बांडकू भीतर बाहर करी गेहिबा पाई लागिले। मु भी तांकू गेहिबारे सहयोग कली। बापा गेही चालिथिले एवं मु सित्कार करी चालिथिली। बापांको बांड एबे मो बिया भितरे थिला। गेहिबारे मु बापांकू साहाଯ୍य करुथिली। बहुत मजा लागिथिला। मु कहिली, बापा
ମୁଁ ତୁମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ବୋଉ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଗରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ରହିବି। ବାପା, ତମର ଯେତେବେଳେ ମନ ହେବ ତମେ ମତେ ଗେହିବ। କାହିଁକି ନା, ଗେହିବାର ସୁଖ କେତେ ଏବେ ତାହା ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲେନି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲେଣି ଗେହିବାରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ବାପା ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋର ଜୋର ଗେହିବା ପରେ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ବୀର ଛାଡ଼ିଲେ। ମୋ ବିଆ ଭିତର ବାପାଙ୍କ ବୀରରେ ପୂରା ଭରିଗଲା। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମଜାଦାର ଓ ନୂଆ ଅନୁଭବ ଥିଲା। ବାପ ଝିଅ ସେମିତି କୁଣ୍ଢା କୁଣ୍ଢି ହୋଇ ଶୋଇଗଲେ। ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ରିଚାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ ସେ ତା ବାପାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଶୋଇଥିଲା। ବାପାର ବାଣ୍ଡଟା ଶକ୍ତ ହୋଇ ଉଠି ତା ତଳି ପେଟରେ ଦାବି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ହାତଟାଏ ତା ଦୁଧ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଦୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍ଗଳା ଥିଲେ। ରିଚା ତା ହାତ ନେଇ ବାପାର ଶକ୍ତ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଠେଇ ଆଦର କଲା। ବାପାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ସେ ରିଚାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ତା ଗାଲ ଓ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଲେ। ରିଚା ବି ପ୍ରତିଚୁମା ଦେଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚୁମା ଦେଇ ପାଟିରେ ଜିଭ ପୂରେଇ କିଛି ସମୟ ଚୋଷାଚୋଷି ହେଲେ। ତାପରେ ବାପା ରିଚାର ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୋଷି ଆସ୍ତେ କାମୁଡ଼ିଲେ। ରିଚା ବିଆ ଭିତର ସିରି ସିରି ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ଚିତ୍ ହୋଇ ଶୋଇ ତା ପାପାକୁ ତା ଉପରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲା। ବାପା ତା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ତା ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ଅଗକୁ ଲଗେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାବିଲେ। ରିଚାର ନାଡ଼ୁଆ ବିଆ ଭିତରେ ବାଣ୍ଡଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରା ପଶିଗଲା। ବାପା ତା ଦୁଧକୁ ଦଳି ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓ ତାପରେ ଜୋର ଜୋର ଗେହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ଗେହିବା ପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରିଚାର ବିଆ ରସ ଓ ତା ବାପାଙ୍କ ବୀର ବାହାରିଗଲା। ଦୁହେଁ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ବେଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସେଦିନ ତା ବାପା ଅଫିସରୁ ବେଳାବେଳି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରିଚା ଡୋର ଖୋଲିବା ପରେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବାପା ତାକୁ କୁନେଇ ଚୁମା ଦେଲେ। ତାପରେ ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାପ ପିଲ୍ ଧରାଇ ଦେଲେ। ରିଚା ପଚାରିଲା, ବାପା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ବାପା କହିଲେ, ସେକ୍ସ କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ପିଲ୍ ଖାଇଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ରିଚା ବାପା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ବାପା କହିଲେ, ବୁଝିପାରୁନୁ। ଗେହି ବିଆରେ ଯେତେ ବୀର ଛାଡ଼ିଲେ ବି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପିଲ୍ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମାଣେ ପ୍ରେଗନାନ୍ତ ହେଇ ପେଟରେ ଛୁଆ ରହିବ ନାହିଁ। ରିଚା ତା ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହସିଦେଲା। ବାପା ଦୁଇ ହାତରେ ତା ଦୁଧକୁ ଡ୍ରେସ ମିଶା ଚିପିଲା ବେଳକୁ ରିଚା କହିଲା, ଆହା ଛାଡ଼ନା ପାପା, ଅଫିସରୁ ଫେରଛ, ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଚା ଜଳଖିଆ କରିସାର। ତାପରେ ଗାଁକୁ ଦାଦା ପୁଅ ବାହାଘରକୁ ବାପ ଝିଅ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ରିଚାକୁ ରାତି ସାରା ଧୁମ୍ ଗେହୁଥିଲେ। ତାପରଠାରୁ ରିଚାର ବାହାଘର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ଆଇପିଲ୍ ଖୁଆଇ ଲଗାତାର ଗେହି ଚାଲିଥିଲେ। ବାପା ରିଚାକୁ ଗେହିବା ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ କିଛି ଜଣାନଥିଲା। ଏପରିକି ରିଚାର ମା ବି ଏହାର କିଛି ସୁରାକ ପାଇନଥିଲା। ହଁ, କେବଳ ରିଚାର ଭାଇ ଟିକିଏ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରିଚା ତାକୁ ମୋତେ ଗେହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲି।